دوكا كار عندي الحق ندير هادي ونقول لي علاش باسكو كار اوكي يعني ها علاش تري بيان لان بيان دونك اون اف اون او بي appartient à quoi à K car K est un sous-groupe ok K par l'hypothèse est un sous-groupe donc EB appartient à K alors F moins 1 de EB اللي كتساوي EA ok appartient à F moins 1 donc bien donc première condition donc deuxième condition soit x, y appartient quoi f moins 1 d'accord le but ديالنا نمونطريو ان x t y appartient f moins 1 دوكا هاد المره ما غنديرش الاطوال علاش حيت كندوي على ا سو جروب دو ا تري دونك x y appartient f moins 1 دوكا دونك montrons ça très bien donc tel que, disons par exemple, tel que f de x, ou le f moins 1, le x prime égale à x, c'est f moins 1, le y prime égale à y, ou x prime, y prime, appartient à quoi? À K. Donc on a x. Ah oui. Sinon f moins un morphisme réciproque. Yani f est un morphisme de A vers B. Alors f moins 1 est un morphisme de B vers A. Ok, هنا كيحكم عندنا لا لوا تي لا لوا إطوال. نو قلبتها. لا لوا تي. هنا لوا إطوال. La loi T, la loi étoile. Donc, par exemple, deux éléments appartiennent à B. Ok? Donc, f moins 1 de x étoile y égale à quoi? Égale à f moins 1 de quoi? De x et f moins 1 de y. Très bien. يعني ماشي تحسبي يعني العكس. كي كنرجع بالعكس. Bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان قلنا x prime y prime appartient à K. Donc x prime étoile y prime appartient à quoi? À K. Car K est un sous-groupe. Car quoi? K est un sous-groupe. Alors quoi? F moins 1 de x prime étoile y prime égale f moins 1 de x prime t f moins 1 de y prime. Donc, égal à quoi? Donc, f moins 1 de x prime égale à quoi? Égale à x t y. Appartient à quoi? À f moins 1 de K. Donc, deuxième condition sans vérifier. علاش كنستعملها له؟ يعني باش كنساعدوني، اوكي؟ تري دونك بزاف، اولا دير باغ اكزومبل سا deux éléments appartiennent à f moins 2 دوكا هادي يعني متفقين فيها، علاش f moins 2 x prime و f moins 2 y prime راه توجور غتكون appartient f moins 2 دوكا، علاش x prime و y prime appartient كا، اوكي؟ تري دونك بقات لنا troisième condition soit x appartient f moins 1 دوكا tel que quoi on a par exemple f moins ou là f de x égale à par exemple x prime, donc implique f moins 1 de x prime égale à x.
Bien. Donc, on a x moins a appartient à quoi? Appartient à k. Ok? Ou x prime, pardon, appartient à quoi? À k. Bien. Donc, x prime appartient à k. On a x prime appartient à k. Alors, x prime moins 1 appartient aussi à k. Car k est un sous-groupe. ديما كنبقى نقول لكم est un quoi? Sous-groupe. هنا يعني في l'exemple ou في les concours هنا غادير لي par exemple par l'hypothèse ولا entre l'hypothèse تكتب لي car k est un sous-groupe. سهلة. اوكي. انا باش ما نكتبهاش يعني كنوري لكم بيان. Donc f moins 1 de x prime moins 1 رد البال مع هاد الموان 1 ومع هاد الموان 1 هذاك ديال لانفيرس وهادي ديال اش ديال الموفيج ريسيبروك رد البال دونك ايكال ا كوا دونك قلنا ليماج دو لانفيرس ايكال لانفيرس دو ليماج دونك سا ايكال اف موان 1 دو كوا دو اكس بريم دي 2 موان 1 دونك سا ايكال كوا ايكال اكس دونك اكس موان 1 appartient à f moins 1 de quoi? De quoi? Ainsi quoi? F moins 1 de quoi? Est un sous-groupe de quoi? De quoi? Bien. Donc, يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا الدوزيام كيستيون باش ندوزو troisième question. Bien, troisième question. Ok. Donc, قبل ما نديرو troisième question خصنا نعطيكم définition ديال اس ديال l'ordre. Bien. Donc, définition غتعقلوا عليها مزيان. Très facile. Donc, ماشي شي حاجة صعيبة. Définition. Définition qui veut que soit G étoile est un groupe. On appelle يعني كنقولوا on appelle l'ordre de G et le nombre des éléments de G. Très bien. Et notez par petit temps du G. يعني اسمعني مزيان كيكون عندنا واحد الجروب اوكي كنقولوا لوردر دو جي لوردر كنشدو يعني هذاك لونسومبل جي كنشوفو فيها شحال من اليمون كاين فيها اوكي باغ اكزومبل صا بحال اللي كنقولوا الكاردينال دو جي الكاردينال هو لو نومبر دي زيليمون ابارتيان لونسومبل جي تري بيان دونك لوردر هادي بوتيتو هادي كتكتب بحال اوكي صغيره يعني سيركل بتي وكاينه كونطو كتكتب بهذا الشكل اوكي كتكون كبيره تري دونك بوتيتون كونطو او لا او دو جي يعني شوف كل واحد كيفاش تجي ساهله انا كنقولها بوتيتون دو جي تري دونك يعني عندك جي فيها واحد ليليمون اوكي بزاف ديال لي زيليمون تري دونك فاش كنقول لك لوردر ديالها يعني كنشوفو نحسبو شحال من اليمون فيها تري بيان si l'ordre est fini يعني il existe un nombre des éléments finis يعني appartient à n bien sûr ما يكونش appartient à r علاش فاش كنقول عدد ديال لي زيليمون يعني عدد ديال لي زيليمون يعني الرقم اونتي اوكي appartient à n très bien donc يعني هذا ça l'ordre de G toujours appartient à G si ça égale à n appartient à n on dit que G étoile est un groupe fini pourquoi حيت admis les éléments finis
لو نومبر دي زيليمون فيني. تري بيان. دونك هذه بالنسبه للجي. غادي نشوفوا الا كان عندنا واحد الاليمون دون جي، حيت هنا كندير لك دي ليمون دوردر فيني، ما دايرينش لك لونسومبل دوردر فيني. اوكي، اولا جروب دوردر فيني. بيان، اولا جروب فيني. بيان، سوا هذه première définition. Deuxième définition, soit x appartient à G. Ok, l'ordre de x noté par petit o de x égale défini par petit o de x égale l'inf de quoi? De n appartient à n étoile. ما درتش لك ان ودرت لك ان ايطوال، يعني لوغدر مع عمرو غيكون زيرو. توجور مع عمرك غتلقى ان لوغدر ايكال زيرو. تري بيان، تيل كو اكس بويسونس ان اوكي ايكال ليليمون نوتر او. سا ديفينيسيون. بيان، شنو كنقصد باكس بويسونس ان؟ يعني هنا عندنا ايطوال اكس بويسونس ان، كنقصد بها هي اكس ايطوال اكس ايطوال اكس ايطوال اكس. فاش غنجيو نحسبو غنلقاو ان فوا، يعني بحال جوج. كيفاش كيقول يعني دو بويسونس 3 يعني هي دو فوا دو فوا اكسيتيرا، يعني بحال بحال. هنا عندنا لوا اون جينيرال دونك ايطوال. بيان، دونك ان فوا. بيان، دونك يعني لانف كناخدو اصغر اونتي n appartient à n étoile tel que x puissance n égale à e. Si n existe, alors يعني فاش كنقول n existe يعني différent plus l'infini, alors on dit que x d'ordre fini. x d'ordre fini. très bien. يعني x عنده رتابة منتهية بهذا المعنى. اوكي، رتابة منتهية يعني ما ماشي رتابة غير منتهية. très bien. دونك هنا كنقول لك لانف دو ان، ما كنقولش حيت غتلقى ان وغتلقى عاوتاني بي اولا ان وحده اخرى، غتلقى ان وحده اخرى، حيت الاخرى كتكون كبر من الاخرى. ستريكت. بيان، دونك سي بي supérieur à n et l'ordre de x égale à n. ok, l'ordre de x égale à n et x puissance p égale à aussi e. Donc quoi? n divise p. يعني n خاصو يقسم p. يعني فاش غندير لا ديفيزيون اوكليديان دو p divisé par n غنلقى واحد الكواسيون ça et le reste égale à 0 toujours. très bien. Donc démonstration très facile. Donc on pose le reste différent 0. Donc par exemple on pose, donc on va faire une démonstration rapidement. يعني تعرفوا هادشي. اوكي، دونك تحط لكم كيسيون على بحال هكا. دونك لاحظوا معايا بوزون P égale à K fois N plus R. Voilà, on dit OK, là, très bien. Alors, X puissance P égale à quoi? Égale à X puissance K fois N plus R. Égale à quoi? Donc, X puissance P égale à E. Donc, E égale à quoi? X puissance K fois N fois X puissance R. Donc E égale à quoi? Ça, il y a x puissance n et 2 puissance k fois x puissance r. Donc E égale à quoi? Donc ça égale à quoi? E pour x puissance n هو l'ordre. Donc x puissance n égale à quoi? Égale à E. علاش؟ حيت عندنا بوجيتو دو x égale à n. يعني l'ordre de x égale à quoi? Égale à n. Parce que نقول لك l'ordre يعني x puissance n égale à E. Donc ça E puissance k